Lajkujte, zapratite, podelite i komentarišite moj kanal. Hvala vam! Pozdrav dragi prijatelji! Danas smo napravili posnu pitu sa kupusom od domaćih sukanih kora. Za ovu izvanrednu pitu potrebni su nam sledeći sastojci: 800 g brašna tip 400, 2 kašičice soli, 450 ml mlake vode, 250 ml ulja, 2 glavice mladog kupusa, oko 2,5 kg. Sa pripremom ove veoma ukusne domaće pite krećemo tako što ćemo na dasci da na krupnije kockice iseckamo 2 glavice mladog svežeg kupusa. U šerpu u kojoj ćemo da upržimo kupus nalijemo malo ulja, a potom u nju dodajemo i iseckani mladi kupus. Potom šerpu sa iseckanim kupusom stavljamo na ploči za kuvanje i na umerenoj temperaturi dinstamo kupus. Pred kraj dinstanja u šerpu sa kupusom dodajemo i 2 kašičice soli. Kada je kupus gotov, skidamo ga sa vatre i ostavljamo sa strane da se ohladi. U posudu sa 600 g brašna dodajemo i 2 kašičice soli, a potom dobro promešamo. Zatim u brašno nalijemo 450 ml mlake vode. Prvo mešamo kašikom, a potom testo krećemo da mesimo rukom. Pošto smo testo tvrdo zamesili, stavljamo ga na radnu površinu, a zatim ga delimo na 16 delova. Sada od svakog dela testa pravimo male loptice i stavljamo ih sa strane. Kada smo napravili svih 16 loptica, uzimamo po 2 i razvlačimo ih u male kružne kore. Sada površinu jedne kore posipamo prvo uljem i onda ga razmažemo kašikom. A odmah potom koru pospemo brašnom. Zatim je pokrijemo drugom korom i ostavimo ih sa strane na pobrašnjenoj radnoj ploči. Površinu gornje kore posipamo uljem i onda ga razmažemo takođe. Sada odvajamo sledeće 2 loptice, a potom ponavljamo proceduru još 7 puta, za ukupno 8 kora.
Sada kore pokrivamo kuhinskom folijom kako se ne bi osušile. Sto na kome ćemo da razvlačimo kore prvo pospemo brašnom, a potom na njega stavljamo 2 slepljene kore. Sada počinjemo da ih razvlačimo sukaljkom, pa otuda naziv sukane kore. Lajkujte, zapratite, podelite i komentarišite moj kanal. Hvala vam! Kada smo razvukli koru, sada je prvo posipamo sa nekoliko kašika ulja, a potom i mladim uprženim kupusom. Pošto je kora filovana, sada je savijamo u rolmu. Pre nego što je postavimo unutra, pleh u kome ćemo da pečemo našu izvrsnu pitu, prvo premazujemo uljem. Sada koru ubacujemo u paš. Razvlačimo drugu koru. Procedura je ista za svih 8 kora. Napravljene kore ređamo u pleh. Kada smo naređali kore u pleh, sada ih premazujemo uljem po površini. Naša pita je spremna. Stavljamo je u zagrejanu rernu i pečemo je na temperaturi od 200 stepeni sledećih 40 minuta. Dok se pita peče, mi za to vreme pravimo još 2 preostale kore. Ovog puta ih savijamo u krug i stavljamo u podmazani pleh. Pišite nam u komentarima koji oblik vam se više sviđa. Posle 40 minuta pita je gotova. Vadimo je iz rerne i ostavljamo na radnu površinu. Odmah, dok je još uvek vrela, površinu pite poprskamo hladnom vodom, a potom je na 10 minuta prekrijemo folijom i kuhinskom krpom.
Sada je pita spremna za sečenje i serviranje. Isprobajte ovaj recept kod svoje kuće. Bićete oduševljeni ukusom domaćeg testa. Do narednog recepta, puno pozdrava i prijatno!